मु पप्पू आपण मानक स्वागत करछि मो नुआ वीडियो रे। आसंत आज बुली जिबा जगतसिंहपुर प्रसिद्ध थिबा बाबा गोरखनाथ को दर्शन करबा जानिबा बाबा गोरखनाथ कोन नीति में रही केमी रही पूजा नीति संपूर्ण वीडियो देखिबा ए वीडियो रे आ डेरी करबानी मो सहित वीडियो जोड़ी रंतु चलो जे वीडियो को लेट्स स्टार्ट। देखंतु मु बर्तमान पहुंच जाइछि बाबा उत्तर द्वार गेट पाखरे। बाबा मंदिर भितर को प्रवेश पाई मुख्यतः 3टी द्वार अच्छी। यही द्वारटी हूँ पश्चिम द्वार गेट। देखो गेट्र कारुकार्य केते सुंदर है, बहुत सुंदर लगुच। यह हूँ दक्षिण द्वार गेट, बहुत सुंदर लगुच। सामने एक पुष्करणी अच्छी, आपण मैंने देखिपे केते सौंदर्यपूर्ण पुष्करणी। देखो कि हंस मैंने सब पहरुंच, देखिक तो पूरा मन मुग्ध ही जाऊँगी। वाह, आपण मैंने देखुवा यही बरगछ प्राय 700 वर्ष ऊर्ध्व हम ये अच्छी। आपण मैंने देखु केमती बर ओहलू पुणी पुणी एक गछ सृष्टि चलुची। गोरखनाथ पीठ को आसुवा भक्त मानक यही बरगछ अनेक मात्रा आकर्षित करिथाए। किंवदंती अनुजाई मचेन्द्रनाथ नामक एक साधु बाबा सहित अहल्या नामक एक बंध्या ब्राह्मणी नारींकर भेट होइतिला। बाहाघरर बहु वर्ष पर मध्य कौनसी संतान संति नथिबारु बाबांकु गुहारी करिथिला। बाबा तांकु किसी विभूति देई याकु सेवन कले निश्चिंत संतान प्राप्ति हो बोली कही सेठारु चली जाइथिले। पुनश्च 12 वर्ष परे अहल्यार बाबांक सहित साक्षात होइथिला। एपर्यंत कौनसी संतान संतिनी होइनी बोली से बाबांकु कहिथिला। बाबा तांकु देइथिबा विभूति विषय पचारिबारु से विभूति सेवन करिया पूर्वरु साई लोकंकर टाही टपरा सही न पारी विभूति को गोबर खाते फेंगी देइथिबा कथा बाबांकु कहिला। बाबा से गोबर खाता पाखु जाई महामूर्तु संजीवनी मंत्र पढ़ी पानी सिंचन करिबारु सेठारु एक 12 वर्षर बालक जन्म नेला। अहल्य ताकु नेबाकु चाहिबारु बाबा तांकु मना कले आउ कहिले ए संतान तुमर नुह, ए संतान जगतर संतान, जगतर कल्याण पाई ए संतानर जन्म नैचंती। गोबर खातारे जन्म नैथिबारु तांकर नाम गोरखनाथ नामरे नामित होइतिला। गोरखनाथ बाबांकर प्रकृत जन्मस्थान होउची नेपालर काठमुंडा जिले रे। एही मंदिर रे पूजा पाउथिबा बाबांकु सिद्ध गोरखनाथ बाबा भावे पूजा करा जाए। मु वर्तमान मंदिर भितर प्रवेश करिछि। देखंतु ए जो गृह अछि ए गृह भितर अखंड धुनी जळे बा जळे। सेही धुनी रु जो पाउंस बाहरे ताकू विभूति रूप में भक्त मानकु दिया जाए। एथिपाई गोरखनाथ पीठ को ओडिशार विभूति क्षेत्र बोली कुहा जाए। एबे आपण माने दर्शन करंतु बाबा गोरखनाथ को। दर्शन करुवा समस्त भक्तों को सुख और शांति रखंतु, यह ही मोर बाबा पाखरे प्रार्थना। आपण माने जदि गोरखनाथ मंदिर आछंती किबा बाबा को विश्वास करती थरे मन रे कहिबे जय बाबा गोरखनाथ। देखंतु मंदिर भितर केते सुंदर भावे कारुकार्य करा जायछि, देखिले पूरा मन मुग्ध हो जाउछि। आसंतु पूजक सहित कथा हवा टिके। वर्तमान बाबा जड़े पूजक अच्छा आर कथा हेबी तो से कहे आमको पूरा गोरखनाथ महिमा विषय कहे कौन केमती अच्छी गोरखनाथ महिमा पचार कथा भी हवा। ना आप नाटा आलोक पंडा, आपड़ केते दिन पूजा कले? पूजा मो 30 वर्ष है पूजा कले। गोरखनाथ महिमा कौन टी आम श्रोता मान गोरखनाथ मुख्य महिमा हूँ आज्ञा जेकोसी साप विषधर साप कम गोरखनाथ मंदिर से आसती ठाकुर विभूति टी पाइबे से जगह लगे आरोग्य हो हजार हजार भक्त मैंने। गोरखनाथ हूँ बड़ फंक्शन हूँ बैशाख मास अक्षय तृतीय आरंभ हुए विश्व शांति महायज्ञ 8 दिन पर्यटन हुए। तापर आउ प्रभुंर जन्मदिन पालन हुए अगिरा पूर्णिमा दिन लक्ष लक्ष भक्त प्रसाद सेवन करते प्रभु तरफ दि जाए।
ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଜାଗାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାଧନା କରିଥିଲେ ଏ ଜାଗାରେ। ମାନେ ଶାଳ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆଉ ରୋଗ ବୈରାଗ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ ସେ ଚାପିକି ରଖିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତପସ୍ୟା ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଜାଗାରେ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ଡେଲିକା ପୂଜାର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଡେଲି ପୂଜା ଆମର ବଡ଼ି ଭୋରୁ 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ପହଡ଼ ଖୋଲା ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଳତୀ ହୁଏ। ଆଳତୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟ ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ୟ ଖେଚେଡ଼ି ଭକ୍ତମାନେ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରସାଦଟି ଭୋଗ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଠାକୁର ନୀତି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କର 5ଟା 25ରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଳତୀ ହୁଏ ଆଉ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ହୁଏ। ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ। ପଢ଼ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପଡ଼େ? ପହଡ଼ 10ଟା ବେଳେ ପଡ଼େ। 10ଟା ବେଳେ ପଡ଼େ। 10ଟା ବେଳେ ପହଡ଼ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ହୁଏ। ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ କରି ସାରିଲା ପରେ ପହଡ଼ ପଡ଼େ। ବାବା ଗୋରେଖନାଥ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେବେ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ମକାଦରୁ ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୋରେଖନାଥ ପୀଠ। ଆପଣ ଯଦି କଟକ ପାରାଦୀପ ରୋଡ଼ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜୟପୁର ଓହ୍ଲେଇଲେ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋରେଖନାଥ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆପଣ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆରାମସେ ଫେରିଯାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଅଛି ଟିକେ ତାଙ୍କ ତ ବୁଝିବା। ତ ମାଉସୀ ଆପଣ ଆଗରୁ କେତେଥର ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସିଛନ୍ତି? ପ୍ରତି 15 ଦିନ ଆସନ୍ତି? ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଅଛି କ'ଣ? ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଡାକିଲେ ଓ କରିବା ଦେଖିଲେ ଓ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ପୂରଣ ହେଇଛି? ଦେଖୁଥିବେ ବାବାଙ୍କର କେତେ ମାନେ ମହିମା, ବହୁତ ମହିମା। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ମାଉସୀ ବି ବହୁତ ଭାବବଳ ହେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ମାନେ କହିବେ ବାବାଙ୍କୁ? ହଁ ବାବା କ'ଣ କହିବା, ଆମେ ତ ଡାକିଲେ ଓ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ବୁଢ଼ାକୁ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି। ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ବିଲ ଭାରି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେ ବୁଢ଼ାକୁ ଡାକିଦେଲୁ କାମ କାମ ସଫଳ ହେଉଛି। ମୋର ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସଫଳ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି। କାଲି ଗୋଟେ ବୋଉ ଉପରେ ସାପ ଚଢ଼ିଗଲା ନାକୁ ଆଣି ଆଜ୍ଞା ଚଢ଼ିଗଲେ ଯୋଉଠୁ କିଛି ମାଇଲାନି ଠିଆ ହେଇଗଲା। ବୋହୁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି କ୍ଷତି ଗଲା ନାହିଁ। ଆମର ସେଟା ଆମର କାଲି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଅଛି ମାନେ କିଛି ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି କି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କି ମହିମା ଅଛି କି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବହୁତ ମହିମା ତ କହିହେବନି, ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଆପଣ କେହି ବି କହିପାରିବେନି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏହି ବର ଓହଳାରେ ଫିତା ଆଉ ଶଙ୍ଖା ବାନ୍ଧିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଘର। ବାବାଙ୍କ କତିକି କୌଣସି ଗାଈର ରୋଗ ହେଉ କି ଫାଟୁଆ ହେଉ କିମ୍ବା ସାପ କାମୁଡ଼ୁ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦନ୍ତଘାତ କରେ ତ ବାବାଙ୍କ କତିକି ଆସିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ଏହା ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଏଠି ଆପଣ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସାରିଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ। ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ। ପ୍ରଭୁ ଗୋରଖନାଥ ମହିମା ବହୁତ। ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ବାବା ଗୋରଖନାଥ।